E la diversità delle lingue si mostrava con la diversità dei colori come sapete la richiesta mette in movimento reciprocamente. Alors l'intercompréhension, qu'est-ce que c'est? C'est l'aptitude à construire le fait que les langues ne sont pas étanches entre elles, ne sont pas étrangères entre elles. Ce ne sont pas des frontières, ce sont des ponts. Plus nous comprenons de langues, plus nous comprenons notre langue. Et plus nous parlons d'autres langues. Et plus nous maîtrisons le langage, qui est en fait l'aptitude à être un homme. Porque estudar ou utilizar essa abordagem da intercompreensão é que permite, através de um estudo aprofundado da família, de uma família de línguas e das raízes, portanto, dessas línguas, permite a abertura a muitas línguas diferentes, a muitas outras diversidades. Por isso, direi que a intercompreensão permite uma poupança de tempo e de energia e uma abertura mental и концептуал, que acho que é muito importante. Интеркомпрехенция дает возможность лучше понять саму идею Европы. То, что европейские языки, по сути дела, не иностранные языки, в них так много общего. Ma nel mondo di oggi, un mondo in cui la pluralità delle lingue è vita quotidiana, pluralità delle lingue e pluralità delle culture, io credo che l'intercomprensione sia un approccio che permette di andare verso le lingue in maniera simultanea. Ci permette di vedere la contiguità fra le lingue, la vicinanza delle lingue, quello che è ancora più importante, di vedere quello che della mia lingua si trova nella lingua degli altri. Fundamentalmente é um problema, para mim é um problema ideológico. É o mundo que a gente quer ter, é as pessoas que queremos que existam nesse mundo, que deverão, na minha opinião, ser abertas, ir ao encontro do outro, ser tolerantes, respeitar a diversidade. Et respecter-se a si propres dentro dessa diversidade. On est dans un monde où l'écrit prend de plus en plus de place, par exemple avec Internet. L'intercompréhension est extrêmement utile pour aller à l'information écrite qui apparaît chez nous en différentes langues, par exemple grâce à l'Internet. L'argument, crec, més decisiu és que la intercomprensió ja existeix com a manera de comunicar-se. I el que resta per fer doncs, és introduir-la dintre del que seria, diguéssim, tota la didàctica de les llengües, perquè és una manera de comunicar molt natural i molt intuitiva. Ja, ich beschäftige mich seit 20 Jahren in Deutschland mit der Interkomprension, weil die Interkomprension den Europäern die Möglichkeit einer breiten Verständigung bietet. A veure, la intercomprensió jo crec que té diversos arguments importants. El primer és la riquesa de la comunicació. Quan un parla en la seva llengua és molt més precís, té més sentit de l'humor, té més capacitat tant de fer bromes com d'expressar conceptes més complicats, etc. Quan un intenta fer-ho en una llengua diferent de les que controla realment bé, el problema és que a vegades expressa el que sap dir i no el que vol dir. I això, doncs, amb l'intercomprensió no passa. Apprendre les langues par l'intercompréhension, apprendre à comprendre des langues, c'est un apprentissage différent qui est plus simple et surtout, on va demander à l'apprenant d'amener ce qu'il sait déjà. Jag vill kämpa för grannspråksförståelse därför att språk är det enda sättet som en människa kan komma ut ur sin inre värld och uttrycka vad den har inom sig. Och är det ens eget språk så kan man uttrycka så otroligt mycket djupare och bättre vad man har inom sig. Och det gör det möjligt för andra personer att förstå vad det handlar om. Så låt alla människor få chansen. Bună ziua, salut! Vă place sportul? O cunoașteți pe Nadia Comăneci, olimpiadă, exercițiu perfect, prima notă de 10 din istorie. Ca să practicăm un sport, nu trebuie neapărat să fim Nadia Comăneci. Putem face exerciții dimineața, merge pe jos la serviciu sau alerga pur și simplu. La fel și cu intercomprehensiunea. Putem face mult cu puțin, folosindu-ne de tot ce știm și avem. Experiență, competențe, abilități, inteligență. Ca în sport, ca să alergăm, nu avem neapărat nevoie de un stadion, de încălțăminte de atlet, nici măcar de vreme bună, ci de interes, curaj și voință. C'est un besoin. Pourquoi? Parce que c'est avec les langues et le langage que nous gérons les relations entre les êtres humains. Gérer les relations entre les êtres humains
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est gérer les relations politiques entre les hommes. On peut dire que l'être humain est avant tout homo politicus avant d'être homo loquens, c'est-à-dire que les relations entre les gens passent avant le langage, mais c'est le langage qui nous aide à gérer nos relations. C'est la démocratie, l'intercompréhension. Ние смятаме, че това е бъдещето на езиковото разбиране в Европа. En el món en el que vivim ara, les raons o les ocasions de trobar-nos per raons professionals, per raons personals, c'est important ici maintenant entre nous pour nous comprendre, c'est important pour les enfants, c'est important pour les adultes, c'est important dans les relations professionnelles, dans les relations scientifiques, c'est important à tous les niveaux, parce que ça fait partie, comme je le disais auparavant, des relations démocratiques entre les êtres humains. Creo que está presente en muchas profesiones, en muchas circunstancias, que quizá no son las que pensamos inmediatamente, pensamos en el Fondo Monetario Internacional y quienes practican la intercomprensión, pues no sé, los futbolistas, los marineros en los barcos. Quiero decir que si ellos consiguen praticar la intercomprensión de forma natural, ¿por qué no lo vamos a hacer en otros contextos? Hoje, com tanta diversidade linguística no mundo em que vivemos, no mundo globalizado, a intercompreensão permite o acesso a várias línguas ao mesmo tempo, que para certas profissões específicas é muito interessante em termos profissionais. E também em certos locais de trabalho, ou em certos setores, por exemplo, nos serviços sociais ou nos serviços de saúde. Навсякъде. Аз смятам, че няма социална сфера, където не може да се използва. Това е част от всекидневието и ще се използва все повече. En el món en el que vivim ara, les raons o les ocasions de trobar-nos per raons professionals, per raons personals, per raons de turisme, per raons de comunicació de qualsevol mena, virtual o en presència, amb persones que no són de la nostra llengua, són múltiples. I això ens permet entrar directament en contacte amb un munt de gent que si no, no hi podríem comunicar. Em todo lado, claro. Porque a sociedade existe em todo lado, porque toda a gente necessita para viver, eu não digo para sobreviver, mas digo para viver bem, necessita de línguas e necessita de comunicar com os outros, porque o homem é um ser que vive com os outros. Nu, voor wie kan het dienen, intercomprehensie? Ik denk als basis voor iedereen, maar meer specifiek in professionele context bijvoorbeeld, wanneer je met andere talen moet omgaan, maar ook om het leven in de maatschappij te vergemakkelijken, gewoon om de sociale cohesie te bevorderen. En ik denk dat wij dat in deze maatschappij, waar er toch wel veel migratie is, veel beweging, veel globalisatie, denk ik dat wij dit echt nodig hebben. Yo diría que en todos los espacios sociales, tanto en el ámbito educativo, a todos los niveles, pero también principalmente un enfoque de cualquier ámbito profesional. Por ejemplo, en España, los periodistas se han mostrado siempre muy interesados por los proyectos que tienen que ver con la intercomprensión. Tiene todos los colores y están todos muy bien definidos, cada uno es exactamente su color, pero forman un conjunto muy armonioso y perfecto. Y el animal me cuesta más. Comme je le disais auparavant, des relations e ogni lingua correrà verso le altre. Vedremo cosa succede.